Baenemi ya Congo, abiko paka ku Rwanda na Uganda, bananzia mu Congo. Kama unasema problema ya rapport mapping, mubape examen. Tuelewane mkiswahili ya? Mwambie ba politicien mbenu bote. Ule politicien atakao kufanya meeting au kulubumbashi au kote ya Kivu. Mumwambie, hapana mzee, asante sana, tunakubali, tunakupokea dada, tunafurahi sana. Tunakupa sasa kitu kimoja hivi. Wewe semea maneno ya rapport mapping. Anza maneno ya mapping report, ndio tutakuvote. Kama unapenda tukuvote si watoto wa Kivu, ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, Grand Katanga, kama ni wapi Maituri. Wewe beba dossier ya rapport mapping, tia pa meza, ubuskile problème ya génocide ende ku tribunal, tutakuvote Kongo mzima. Utamwona kama le politicien atakubali, atakimbia. Na kama anakimbia, deja njoo kule mtoni yake na yeko mu rapport mapping. Mumupe tu politicien ota takwa mitembele. Ata mwe bakatangia mule mu Grand Katanga. Ata ni politicien katangia anaanza watoto wa mama jambo yenu. Aya tunakubali. Baba, acha kwanza tuseme. Kongo iko mshida sana. Shiba katangia tunateswa sana. Tunakuomba kitu kimoja. Kama unafanya hiki kitu, tutakuvote Kongo mzima. Beba rapport mapping. Wende ufanye pression uipeleke ku ONU. Comme ça Rwanda na Uganda babasambishe batulipe franc yetu na wale wa 12 millions de Congolais baliu. Kama le politicien anakubali mnamwona anaanza sema rapport mapping. Njoo mtona sema ana rapport mapping lwake. Kama yuko ndani na rapport mapping mtamwona kuuso tu directement vile mustad. Ou bien pa posta mbasa atatoka jasho sana na anakimbia. Njoo teste bila mipati. Tout politicien qui viendra vers vous, dites-lui de ressusciter le rapport mapping, le rapport cartographié de l'ONU pour clouer le Rwanda, l'Ouganda contre les murs, afin d'amener au tribunal la question des 12 millions de Congolais que le Rwanda, l'Ouganda et certains complices congolais ont tués au Congo. Mumwambie politicien wenu. Kama anakimbia, deja mnajua sema, mzee na yeye yuko ndani ya rapport mapping. Bakongana mjajuliza kile kitu hata. Muko bantu bengi sana. C'est pourquoi les bantu boto ta remarqué. Abafanya effort ku Congo kwa changement. Tshisekedi Félix barimweka ku ba Rwandais na Bogandais, ju bendele ku bi contrôler mwe ba Congolais. Mais ba politiciens katange bengine banashinda kumbuskile Félix Tshisekedi. Beko na mamoyen yote. Katanga ni province ya force. Pourquoi banashinda kwenda kumtosha Tshisekedi pale ba changer Katanga ta changer Congo? Manza ku baoliza. Il est tout faiblesse. Il est impuissant sur les politiciens benu bote. Ya kusema tunapenda mkongo mkwe changement, tuweke rapport mapping pa meza. Hakuna mtu wewe unafanya hivi. Hakuna mtu unawaza ile kitu. Mimi na mipa akili leo. Njokolo mtona ba politiciens benu ba vrai na ba faux. Politiciens benu ndani na rapport mapping. Hapana kumtiria confiance hata letaka salama mkongo, hata pendaka kuona mabadiliko mkongo. Kongo mkwe changement no. Juka mwana kwa changement. Changement ni nini? Barwande batoke, Bagande batoke, Banyamulenge batakimbia, tunarekipere ma territoire yetu, tunakontrole pays, tunafanya recensement, tunapatiana makarte d'identité. Njo sasa tunaenda kuorganize election ya sisi kwa sisi. C'est-à-dire quoi? Ule mtu wote jina yake kwa rapport mapping. Ma crime, anapaka crime nani banetaka nini crime militaire? Non, kuma crime économique. Bengine abakuua. Bengine ba politiciens wenu mwana bopana abakuua mtu. Barisaidia économiquement, il est ma rébellion, na ile manini ma occupation à est. Bengine baritumika, balikuwa ba secrétaire fulani, barukibe ma poste moi très important, mwile mamambo. Comprenez pourquoi ba chaque famille na bote na ba Rwandais, na ba Ougandais, na ba mwiza ma compagnie, ile monetaka manini ma multinationale. Jo bale bantu bote beko na tubamba si ba Congolais mu esclavage mu otage. Aba pendi changement. Ju changement ni nini?
Changement ni kusema bata balokota na bazungu nje ya Kongo, na bakongole kukatanga, na bakongole ba kukasai, na bakongole ba kukivu, na bakongole ba kunani Ozair, na bakongole ba Kongo, bata balokota sana nje na ndani ya Kongo. Comprenez pourquoi mina mheshimiaka Dr Mukwege yepeke tu. Le seul Congolais occupant un poste là-bas de notabilité. Wana nafungua wao mkinywa, unasema hatuwezi kufanya kitu chochote mkongo kama atutie sheria, uhaki, justice d'abord pale, hatutajengaka kitu. Justice, uhaki, ni kusema nini? Rapport mapping. Rapport mapping ndio tamkimbiza Kagame, jina Kagame kwamo, James Kabarebe kwamo, Barwande mingi ba officier, barebe kunaingia na mkongo beko mu armée. Bana unapokuwa na mingi na mkongo, bana me contrôler à partir de l'intérieur. Ma message non te bien intercepté. Général fulani anaenda ku guerre banaua. Ule général ataanza kufanya vita mzuri ba Mamadou wote ba colonel banaua. Banamuua Kiembe dernièrement. Yaounde Kiembe balimuua. Baliua kuua. Jua nini? Anaanza kugomba mapende vita yaishe. Kama vita inaisha, tunarekupere nini? Uhuru yetu wa Kongo. Ba Rwanda mingi batakamatwa, ba Ganda mingi batakamatwa, ba Congolais mingi batakamatwa, batenda bote ma prison de la Haye. Je suis dans tout connaît. C'est pourquoi na élection, Bashimi Danganye abata organisaka élection en faveur yenu mwe ba Congolais. Jamais. Chisekedi kwanza déjà. Wapali Tshisekedi anakankamena kumutio le kadima pale, mu injustice, mu tribalisme. Amone que c'est un mauvais début. Nijua nini? Basha kuna kadima ni mtu wa Tshisekedi. Tshisekedi ni mtu wa Kagame, Tshisekedi ni mtu wa nani wa Museveni. Akutaka mambo ya rapport mapping ni paka Banyarwanda tena batanza kumitawala. Na politicien congolais wote leo wanasema mambo twende kwa election 2023. Kwa sababu régler problème ya sécurité, problème ya nani? Ya rapport mapping. Ni mwizi iko naenda na rapport mapping. 553 pages en plus ma appendice. Kama mimi nakisha kisoma, mita minitaka jina, mista kisomaka kyote kuna kitaka ni emission ma hata 7 jours. Mita fika tu na majina. Ba master, nimiteye majina ma politicien congolais beno, biko ndani ya rapport mapping. Mutana kulo katanga bingine watakuchoma chini ya meza. Nako Kasai. Ha? Na kukivu les deux Kivu. Batapita mbio. Njo bali beko na bloquer situation Congo. Aussi longtemps que muta ba neutraliser ka bale bati. Kubatia inje. Congo atenda ka fasi ata. Rwandais ana na uwezo. Ugandais ana na uwezo, nituba petit peuple. Abana na mali. Banaenga Rwanda na mali yetu. Jua nini ba Congolais. Ba malhonnête. Bale baringia mauaji kule kuma Kisangani ba Congolais baringia mauaji kuma Equateur balifika na kuma Katanga baringia na Mkasai ba Rwandais bale ba Congolais balitumika na ba Rwandais na ba Ugandais biko na leo mu gouvernement na bengine hata biko inje bote biko tayari ya kuruka ku protéger ma intérêt ya bo rapport mapinga pana kusema ile mambo batatuwa mzee biko tak prêt à kuwa président auto la tabia pouvoir uleko anti-rapport uleko anti-mwizi uleko pro-rapport mapping président la tabana na meeting ya campagne mukini vote miye mitaka rapport mapping pameza bataza mtokana hata kunyumba ile mtu banamuka njoko ni mtanza kone na miambia clairement mupime tu kwambia ba politiciens benu bote bota bana kunyuliza nini mzee unakuya dada unakuya weye beba problema rapport mapping tia pa meza na tunakuvote mutamona kama ni mtu normal atendelesha discours ya rapport mapping force atatanza pita ou bien mutamona anamaliza meeting yake anakunja mutamona katena kipi mwanzo kwa rapport mapping bote anakuya mna rapport mapping mzee utusaidia kuna rapport mapping na tutakuvote. Kama kuna mambo ya rapport mapping, kunja vitu vyako toka. Mupime tu muone. Politicien watatenda fa meeting, mnamwambia mzee, hapana bana vitu vingine. Kwa na mambo ya rapport mapping mkini.
Uko tayari kutosha rapport mapping kuifufua kutosha mtiroir? Juba criminel bote inja Kongo na ndani ya Kongo banaswe vite malizike, oui ou non? Kama nakula mkinya mzee, funga vitu yako toka. Na mnaweka makomunike. Ula atakuwa kukivu, kukisangani, Katanga, mimi niko politicien, mimi nakuwa kusema anaanza kampanya yake, atupende kusikia vitu vingine. Vitu vyote bisha kushindwa kutupatia solution mu Kongo. Kwa na problema rapport mapping, njo takamata wa Kagame, tabakamata wa Kagame na banani. Ba Museveni na huu master wabo petit nani huyu James Kabarebe. James Kabarebe anasikia kaboka rapport mapping. Yenjo muwaji wa munene.